Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, yang mana atas izin dan ridhonya dan kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga dengan ketiga kenikmatan itu, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua sudah berkumpul untuk melaksanakan salat Id yang tentunya sudah dinantikan oleh kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, dan tentunya mudah-mudahan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini sebentar lagi tepat jam kurang lebih jam 7.00 kita akan melaksanakan salat Idul Adha, yang mana mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan orang ibadah untuk kita semua. Namun sebelum itu ada beberapa rangkaian yang akan dilakukan, yaitu yang pertama pembukaan alhamdulillah sudah saya sampaikan, yang kedua pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Edi, kemudian yang ketiga ada bimbingan ataupun muroki yang akan nanti disampaikan oleh saudara Idris. Adapun untuk menjadi imam nanti akan dipimpin oleh Bapak Haji Misbah, dan khotib akan dibacakan oleh Mas Wadiri. Hadirin insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membersihkan waktu kita langsung saja pada acara yang kedua, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hedi. Untuk itu kepada Bapak Hedi waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para rabbi sholli sholli wa sallim wa kata bisyaya qawli rahmat saya muslimin. Puji dan syukur atas Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada masyarakat yang menurut saya dan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, para saudara saudara di kawasan di zaman juga orang saya yang teman-teman. Alhamdulillah dengan kesempatan ini yang berhasil Bapak Inan Syekhat Yasmani Wadarahani oleh yang berperjantan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang biasa memperoleh di tempat mulia di Masjid Idul Adha untuk kekayaan sehat walafiat. Oke, mudah-mudahan ibadah-ibadah orang ini dina dengan Idul Adha mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedaya orang salat Idul Adha kemudian berbahagia atas doa khusus akan menurut kami hadir di Masjid Maghrib. Oke, saya bisa kurang anu terutama di mana layana dan terang terang mudah-mudahan ya para kamu dua orang sedana anu kedamang menagur mering nasihat dan kedamangna enggal cabut panjang untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam kesehatan supaya selalu lalu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah. Amin.
وقنا عذاب النار. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه من جميع الذنوب والذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وآل بيته صلى الله عليه وسلم. شهد لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قدس الله الشرف. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله بارك الله فيك كلاما من علينا وكلام الفطران ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى jika sebuah syahadat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ahli kubur, 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 khususan ahli kubur,
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهد ليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما ولا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض القلوة وترشد القرآن وتسرى به الغائب وتنال به الرغائب والصلوات ويستسقي الرضا بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بالله والمعلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القلوة وتخرج به القرآن وتسرى به الغائب
وتنال بها الرغائب والصلوات ويستسير الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل وقت والمسجد الذي كل الله اللهم صل صلاة كاملة وسلاما على سيدنا محمد الذي كان أرجو وتنظر القلوب بالهوائي وتنال بالرقائب والصلوات ويستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بيده كل معلوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد شهد رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النبيين حمد يوافي نعمه ويكفي بالله يا ربنا لك الحمد يا محمد وجهك الكريم اللهم صل صلاة سيدنا بها الأمر والأسوار وتكفي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من الشيطان وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتباركنا بأبصار ويكون لنا خير في الحج والبركة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمنا وارحمنا والشكر ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واضرب بيننا وبين الكفر بربك الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبب علينا في شقرة الموت اللهم حبب علينا في شقرة الموت اللهم حبب علينا في شقرة الموت ونجاة من النار وربنا الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في رجب وصعبنا وباركنا رمضان واسر وقاصدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتقي يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبنا ونعم الوكيل لكل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا إلى الأولين والآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. يا ميسر كل يوم من الشرير يسر لي فإن تشرب كل يوم من عليك يسير عليك يسير. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله وقرأت من شر ما أجر وأفادر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شقوتك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شقوتك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شقوتك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالبركة الشرف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memimpin doa, dan mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara selanjutnya yaitu Moroki untuk penjelasan tentang tata cara yang akan disampaikan atau dibawakan oleh saudara Idris. Untuk pada saudara Idris waktu dan tempat, saya persilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama-tama puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para alim ulama, para ustaz, para pemandu pemerintahan, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Abdi ngadepi dia kepancenan tugas dan muroki bilih kepada bapak-bapak oge ibu-ibu hilal dina niatna atau nabi dina tata carana. Semoga orang sasarangan belajar atau nabi ingat-ingat kembali naon-naon anu kedah diniatkeun atau naon-naon anu kedah diucapkeun dina tata cara salat Idul Adha. Anu kahiji palawan sadayana perihal niat sadaaca takbiratul ihram ngaosna bismillahirrahmanirrahim usolli sunatan li'idil adha raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Sekali ini palawan sadayana perihal niat usolli sunatan li'idil adha raq'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Anu kedua takbiratul ihram dina rakaat anu kahiji yakni 7 wangsulan. Takbiratul ihram di dieu urang laksanakeun secara tartil para sadayana tong tergesa-gesa kumargi takbiratul ihram dieu kedah sampurna dina pelaksanaan. Sabada takbiratul ihram atau nabi takbir dina sela-sela takbir maoskeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dina anu katujuh diakhiri ku la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dina rakaat kedua pada wadi sadayana 5 wangsulan sama mentong tergesa-gesa kedah tartil para wadi sadayana. Mung sakitu anu tiasa kuarti dihaturkeun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Idris yang sudah membawakan orang. Hadirin, sebelum melaksanakan sholat Idul Adha, pemberitahuan dulu yaitu mengenai uang infak sedekah yang terkumpul yaitu 670.000 dari bapak-bapak dan ibu. Mudah-mudahan infak dan sedekah kita semua menjadi amal ibadah kita dan mudah-mudahan Allah membalas dengan berkali-kali lipat. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya kita laksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Haji Misbah. Itu pada Haji Misbah makan. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Ada saya. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. As-salatu Idul Adha rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah.
Nawaitu sholli syuatan lidiri daharok ataini mustaqbilal ka'bah tiadan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka ma tariqun najmu sakib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma inda fihi yakhruju min suri wat-tara'ib. Innahum 'ala raj'ihi laqadir. Yawma tubla sarair. Fama lahu min quwwatin wala nashir. Was-samaa'i dhati raj'i wal ardi dhati sad'i. Innahum laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Allah. Sami Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar ma taharraka mutaharriku wartaj wa layla mutriju wa'aj wa qasadal harama min kulli faj. وأقيمت للطيبات في هذه الأيام مناسك الحج. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
إذا ساروا قبل طلوع الشمس إلى منى ورموا جمعة العقبة وقد بلغوا المنى وتقربوا إلى الله بالهدايا وحلقوا رؤوسكم وقصروا ونفروا وحمدوا الله على تمام حجهم وشكروا أولئك يعطون أجرهم مرتين بما صبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت الله أكبر الله أكبر الله أكبر أحمده حمدا من عرفه واشكره على إدراك بالحج ويوم البركة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة رحمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه محمد وسلم تسليما كثيرا فيا أيها المسلمون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا هذا الشهر شهر عظيم وأن هذا اليوم يوم عيد المؤمنين وموسم الحج للمسلمين وغفران الذنوب لمن حج واعتمر فقد فاز من يؤدي عبادة الحج المبرور وتقرب بالألوهية بذبح المواشي واستحسنوها وكلوا وتصدقوا لحومها واستمتعوا بجلودها ولا تبيعها الله أكبر اعلموا بأن قصة إبراهيم خليل الله وإسماعيل عليهما السلام تضمن من الحكم النشيفة لجميع الأمم بركة لمصلحة قيامه وذريته ولأمته أجمعين قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengertian dan penuh iringan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah terus curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita semua sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita berada di hari yang besar, hari yang bahagia, yaitu Idul Adha. Terdengar suara takbir, tahmid di seluruh pelosok dunia. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, lagi Maha Bijaksana. Selain Allah adalah lemah dan pasti akan rusak dan musnah. Hanya kekuasaan Allah lah yang kekal dan abadi. Sungguh bahagia bagi orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan banyak mengucapkan zikir, istighfar dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari yang ke-10 bulan Dzulhijjah ini, dan ia pun telah menjalani puasa hari Arafah yakni tanggal 9 Dzulhijjah dan hari Tarwiyah pada tanggal 8. Dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan oleh Imam Muslim disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi Arafah qala yukaffiru sanata madiyatal baqiyah, yang artinya dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa Arafah. Nabi menjawab, pahala puasa Arafah ialah dibebaskannya dosa-dosa selama 1 tahun yang telah lewat dan yang masih tersisa. Hadis riwayat Muslim. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, hari raya Kurban yakni Idul Adha ini di dalamnya mengandung banyak hikmah dan falsafah kehidupan yang telah diterima dan dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan sebagai sunnah Rasulullah SAW antara lain, hikmah yang pertama, ibadah haji hikmahnya adalah mendidik kepada seluruh umat manusia agar selalu bersatu, saling bantu-membantu di antara satu dengan yang lainnya. Seperti terlihat dengan nyata, ibadah haji merupakan wahana pendidikan yang suci, yaitu bagi para jamaah haji yang sedang di padang Arafah dan di Mina. Mereka sama-sama memakai buah lengan putih. Tiada perbedaan, biarpun ia pangkat ataupun rendah, biarpun yang kaya atau yang miskin, semua sama saja tingkatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengertian dan ibadahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-muslimuna ikhwatul la fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa, yang artinya orang-orang Islam itu satu sama lain bersaudara. Tiada yang lebih utama seorang pun dari seorang yang lain melainkan karena takwanya. Hadis riwayat Tabrani. Maka tertulislah dalam jiwa kita rasa kesatuan dan persatuan di antara kita sebagai umat Islam, karena kita selaku muslim dan kita selaku mukmin adalah bagikan satu bangunan yang saling menguatkan di antara satu dengan yang lainnya, karena persatuan adalah pangkal kebahagiaan. Hikmah yang kedua, dengan tabah dan patuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembelih putranya yang tersayang yaitu Nabi Ismail alaihissalam, dan akhirnya diganti dengan kambing kibas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah mengandung falsafah yang sangat penting dan bermutu, yakni setiap perjuangan adalah membutuhkan pengorbanan. Tanpa pengorbanan moral dan material, segala bentuk perjuangan dan pembangunan tak mungkin akan berhasil dan sukses dengan gemilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, yang artinya sungguh orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjuang itu dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah. Quran surat Al-Anfal ayat 72. Bukan sebaliknya, orang-orang lain telah berjuang dengan jiwa dan raganya dan dengan harta bendanya, tapi sebagian orang mengambil kesempatan untuk mencari hasil dari hal tersebut. Kalau hal ini terjadi,
maka azab dan siksalah sebagai balasannya nanti di akhirat. Oleh karena itu, pengorbanan moral dan material adalah sangat menentukan sekali selama sedekah dan amaliyah itu masih ada yang menerima dan terbuka. Sebab Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanu yatufu ar-rajulu fihi bisyadaqati minad dhahab. Tsumma la yajidu ahada yaqtuha minhu wa yara wahidu yatanuhu arba'una marra'atan yaludna bihi min qiblatir rijal wa kisratil nisa." Yang artinya, sungguh akan datang atas manusia suatu zaman, ada seorang laki-laki yang keliling berputar membawa emas untuk dibuat sedekah, tapi tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Dan telah terlihat ada seorang laki-laki yang telah diikuti oleh 40 orang wanita. Mereka merasakan kenikmatannya dengannya, sebab sedikitnya orang laki-laki dan banyaknya kaum wanita. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, sebab sebaik-baik manusia adalah yang telah memberi manfaat dan berguna bagi orang lain. Dr. Iqbal, seorang pujangga besar Islam, mengatakan, janganlah memilih hidup bagai nyanyian ombak, hanya berbunyi ketika terhempas di tepi pantai. Tetapi jadilah kamu air bah, mengubah dunia dengan amalmu, dan sinarilah zaman dengan cahaya imanmu. Hikmah yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang Rasul ilahi. Ia adalah seorang bapak keluarga dan bapak pembangunan, bapak pembangunan yang abadi, yang selalu tabah dan tekun dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu mendidik keluarganya tanpa meninggalkan berbakti kepada agama, bangsa, dan negara. Inilah suri tauladan yang baik dan falsafah hidup yang patut dicontoh bagi segenap umat manusia. Walaupun beliau memikul tugas yang berat untuk memimpin umat dan kesejahteraan negaranya, tapi beliau selalu membimbing dan membidik kepada kedua orang istrinya dan putra-putrinya sebagai istri yang solihah dan putra-putrinya yang soleh. Dan terkabullah doanya sehingga tempat berdirinya sebagai negara yang makmur, aman, dan sentosa sampai sekarang, yaitu Makkatul Mukarramah, wilayah negara Saudi Arabia. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha udkhulil jannata min ayyi babin sitti." Yang artinya, jika seorang wanita itu sudah menjalankan sholat 5 waktu dan puasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatannya serta taat kepada suaminya, maka dikatakanlah kepadanya, masuklah surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tapi sebaliknya, jika terdapat seorang istri yang selalu mengumpat dan merasa tidak puas dengan pemberian suaminya, malahan dia tidak menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya, akhirnya terjadi berantakan rumah tangga, walaupun terlihat mewah dengan harta yang berlimpah-limpah, karena seorang istri yang tidak setia dan tidak bertanggung jawab atas dirinya dan keluarganya. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Idza qalatil mar'atu li zawjiha ma ra'aitu min kafaran qattu faqad hubita 'amaluha." Yang artinya, tatkala seorang istri berkata kepada suaminya, "Aku tidak melihat sesuatu kebaikan padamu sama sekali,"
maka sungguh telah terhapus semua amalnya. Naudzubillah min dzalik. Hadirin, akibatnya seorang istri yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, sedangkan suaminya sibuk dengan profesinya sendiri tanpa memperhatikan dan mementingkan pendidikan anak-anaknya, sehingga terjadi kebebasan dalam pergaulan putra-putrinya tanpa kontrol dan pengarahan yang positif. Sedangkan mereka sebagai generasi muda Islam, sampai terjadi dia kawin dengan wanita musyrik, bahkan sampai dia melepaskan agamanya, yaitu agama Islam, karena terpikat oleh gadis musyrik tersebut. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang dengan keras di dalam ayat suci Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tanihul musyrikati hatta yu'min. Al-ayat yang artinya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik atau kafir sebelum mereka beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Oleh karena itu, harapan orang tua hancur dan kecewa bagaimanapun jadinya anaknya telah durhaka sampai berani kepada kedua orang tuanya akibat dorongan istri yang musyrik tadi. Rasulullah SAW telah memberi sanksi kepada anak yang durhaka sampai berani kepada kedua orang tuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu dzunubi yu'akhiru ta'ala ma syaa minha ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa inna Allah yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayat qabla al-mamat. Yang artinya, segala dosa Allah mengakhirkan menurut apa yang Dia kehendaki dan padanya sampai hari kiamat, kecuali dosa berani kepada kedua orang tua. Maka sesungguhnya Allah akan mempercepat balasan siksanya bagi orang yang berani kepada kedua orang tuanya dan dalam kehidupannya sampai belum mati. Hadis riwayat Tabrani. Demikian fungsi kedua orang tua, terutama kaum ibu, adalah penting dalam hidup, dalam pendidikan putra-putrinya untuk menjadikan manusia yang bermoral, baik menuju kebahagiaan dunia maupun menuju kebahagiaan akhirat. Sekian uraian dalam khutbah ini, semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian, dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita, sholat kita, puasa sunnah kita, ibadah haji kita, sembelihan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita sekalian di tahun yang akan datang bisa pergi ke tanah suci Haramain, yakni Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, dan mudah-mudahan bagi para jamaah dan keluarga kita yang sedang menjalani ibadah haji pada tahun ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kembali ke tanah air dengan selamat dan sebagai haji yang mabrur. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah Ta'ala yaqulu bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa anshidu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal barrur rahim wa qur rabbi firhamha wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alladzi a'adana al-ahya wa tankar. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
شهادة يقضي بها الميزان في المحيا وأشهد أن محمدا رسول الله المبعوث إلى الأزواج والأحلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشر والأخطار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر واتقوا عما نهى الله عنه وحذر واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الخلق صاحب الوجه الأنوار وارض الله عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berhenti ya, berhenti.
Terakhir.